पिला माने आज ये वीडियो रे आमे तम +2 बोर्ड एग्जाम पाई पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान रो किछि 2 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन आमे आलोचना करिबा ए वीडियो रे जहा तम एग्जाम पाई कि बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो पिला माने ता पूर्वरु तम माने जदि एही चैनल रे नुआ अछ ताहाले जल्दी जल्दी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियो। तो पिला माने जेहेतु आम हाथ रे समय बहुत कम अछि आमे समय नष्ट न करी देखिबा प्रथम प्रश्न कोन अछि। प्रथम प्रश्न पिला माने गण उद्योग कोन पिला माने एही क्वेश्चन टी तम मानकर बहुत समय रे एग्जाम रे आसे बहुत इंपोर्टेंट अछि। गण उद्योग कोन गण उद्योग प्रत्यक्ष गणतंत्र रो अन्यतम मुख्य उपादान अटे। यह एक अस्थिसूचक प्रक्रिया जहा द्वारा निर्दिष्ट संख्यक नागरिक कौनसी विषय रे आईन प्रणयन करिवार अधिकार प्राप्त होइथांती जहा व्यवस्थापिकार अनुमोदन सह पूर्णांग आईन रे परिणत हुए। यह गणतंत्र खंडा रूपे परिचित। स्विट्जरलैंड रे यह प्रचलित। तो पिला माने गण उद्योग कौन मन रखिबो यह केउंठारे प्रचलित ना स्विट्जरलैंड रे प्रचलित। शॉर्ट टाइप प्रश्न परीक्षा रे आसी पारे मन रखिबो यह स्विट्जरलैंड रे प्रचलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लिंगगत वैषम्य कौन पिला माने लिंगगत वैषम्य कौन ना जीवनर प्रत्येक क्षेत्र रे पुरुष और स्त्री मानक मध्यरी लिंगगत पार्थक्य देखा गले ताहाकू लिंगगत वैषम्य कहा जाय। लिंग भित्तिरे अधिकार स्वतंत्रता और समाजर अन्यान्य सुविधा सुजोग प्रदत्त होइथाय। पितृकैंद्रिक चिंताधारा और पुरुष प्राधान्य सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश रे यह सृष्टि होइथाय। यह गणतंत्र प्रति एक प्रमुख आह्वान अटे। तो पिला माने मने रखिबो लिंगगत वैषम्य कौन लिंगगत वैषम्य कौन ना जीवनर प्रत्येक क्षेत्र रे पुरुष और स्त्री मानक मध्यरी लिंगगत पार्थक्य देखागले ताहाकू लिंगगत वैषम्य कहा जाय। पिला माने बारंबार पढ़िबा पई चेष्टा करिवो काहेकि ना थरे पढ़िले केबे भी मने रहिबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द्विदलीय व्यवस्था कौन पिला माने द्विदलीय व्यवस्था कौन ना जेउ दलीय व्यवस्था रे मुख्यतः दुई गोटी मुख्य दल रही थाए ताहाकू द्विदलीय व्यवस्था कहा जाय। एही दलीय व्यवस्था रे पूर्ण संख्या गरिष्ठता सह गोटे दल शासन दायित्व रे रहिथिबा बेले अन्य एक दल दृढ़ विरोधी दल हिसाब रे कार्य करिथाए। एथिरे राजनैतिक स्थिरता रही थाए। इंग्लैंड अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रे एही परि व्यवस्था रहिछि। तो पिला माने मने रखिबो द्विदलीय व्यवस्था कोन ना जेउ दलीय व्यवस्था रे मुख्यतः दुई गोटी मुख्य दल रही थाए ताहाकू द्विदलीय व्यवस्था कहा जाय। पिला माने तमनकर सहजरे मने रहि जिवो एही दलीय व्यवस्था रे पूर्ण संख्या गरिष्ठता सह गोटे दल शासन दायित्व रे रहिथिबा बेले अन्य एक दल दृढ़ विरोधी दल हिसाब रे कार्य करिथाए। एथिरे राजनैतिक स्थिरता रही थाए। इंग्लैंड अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रे एही परि व्यवस्था रहिछि। तो पिला माने एबे मने रहि जिवो तमनकर द्विदलीय व्यवस्था कोन द्वैत शासन कौन पिला माने द्वैत शासन कौन ना जेउ शासन व्यवस्था रे केंद्र और राज्य स्तर रे दुईटी शासन व्यवस्था रही थाए ताहाकू द्वैत शासन कहा जाय। यह संघीय राष्ट्रर अन्यतम मुख्य उपादान अटे। भारत अमेरिका कानाडा स्विट्जरलैंड भरी संघीय राष्ट्र मानकरे केंद्र और प्रांत रे दुई स्तरीय सरकार थिबा देखिबाकू मिलिथाए। तो पिला माने मने रखिबो द्वैत शासन कौन ना जेउ शासन व्यवस्था रे केंद्र और राज्य स्तर रे दुईटी शासन व्यवस्था रही थाए ताहाकू द्वैत शासन कहा जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन युग्म तालिका कौन पिला माने बहुत समय रे एग्जाम रे आसे युग्म तालिका कौन बहुत इंपोर्टेंट अछि। भारत संविधानर सप्तम अनुसूची रे केंद्र और राज्य व्यवस्थापिका मध्य रे आईन प्रणयन क्षमतार विभाजन करा जायछि। देश सारा एक प्रकार आईन प्रणयनर आवश्यकता थिबा जातीय स्वार्थ संपन्न विषय को केंद्र तालिका रे एवं आंचलिक स्वार्थ संपन्न विषय जहा उपरे आईन रो सदृश्यतार जरूरी आवश्यकता नाही ताहाकू राज्य तालिका रे राज्य व्यवस्थापिका पाई स्थान दिया जायछि। किंतु जेउ विषय गुड़िक उभय केंद्र और राज्य व्यवस्थापिका को आईन प्रणयन पाई दिया जायछि ताहाकू नेई युग्म तालिका गठित। एथिरे 52 गोटी विषय रे रहिछि। विवाह विच्छेद संवादपत्र शिक्षा आदि विषय एथिरे अंतर्भुक्त।
ଉଭୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରୁହେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗ୍ରାମ ସଭା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମ ସଭା କ'ଣ? ନା ଗ୍ରାମ ସଭା ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଅଟେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟଦାତା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥର ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅଧିବେଶନରେ ମିଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅଧିବେଶନରେ ସରପଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଗ୍ରାମ ସଭା କ'ଣ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସରକାରିଆ କମିଶନ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ସରକାରିଆ କମିଶନ କ'ଣ? ନା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ସମାଧାନ ଜନିତ ସୁପାରିଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜଷ୍ଟିସ ରଣଜିତ ସିଂହ ସରକାରିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 1983 ମସିହାରେ ଏକ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଶନ 1988 ମସିହାରେ ନିଜର ସୁନିଶ୍ଚିତ ସୁପାରିଶ ସହ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 247 ଗୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଭୂମିକା, ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷମତା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସରକାରିଆ କମିଶନ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଉଲ୍ଫା ଆତଙ୍କବାଦ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଉଲ୍ଫା ଆତଙ୍କବାଦ କ'ଣ? ନା ଆସାମର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ 1979 ମସିହା ଠାରୁ ଆସାମରେ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ଉଗ୍ର ବିଦ୍ରୋହୀ ସଂଗଠନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ପରେଶ ବରୁଆ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଖୋୱାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦ ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆସାମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଉଲ୍ଫା ଆତଙ୍କବାଦ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ନା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ରୂପେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଚାଲୁ ରହିଛି। ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବଦାହ ସମୟରେ ଚିତାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଝାସ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ସହ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ 1829 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 1987 ମସିହାର ସତୀ ନିଷେଧ ଆଇନ ବଳରେ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପରାଧିକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ କ'ଣ? ସଂଯୁକ୍ତ ଜାତିସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ପରିଚିତ। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଓ 10 ଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ସୋଭିଏତ ରୁଷ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଚୀନ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ଜାତିସଂଘର ଅବଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓଜୋନ ସ୍ତର କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଓଜୋନ ସ୍ତର କ'ଣ? ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଓଜୋନ ସ୍ତର କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଡ୍ୟାଶ ସ୍ତର କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଓଜୋନ ସ୍ତର କୁହାଯାଏ। ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 10 ରୁ 15 କିମି ଉପରେ ଥାଏ। ଏହି ଓଜୋନ ସ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଜ୍କୁ ଅଟକାଇ ଥାଏ। ଏହା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଛାତ ଭଳି ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମି ପ୍ରଭାବରୁ ଜୀବଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଓଜୋନ ସ୍ତର କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସଲ୍ଟ ଆଇ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ସଲ୍ଟ ଆଇ କ'ଣ? ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ବିପଦଜନକ ଓ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ସାମରିକ କୌଶଳ ଶସ୍ତ୍ର ସୀମିତ ସନ୍ଧିରେ 1972 ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସଲ୍ଟ ଆଇ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସଲ୍ଟ ଆଇ କ'ଣ?
नेक्स्ट क्वेश्चन शीतल युद्ध कौन पिला माने बहुत इंपोर्टेंट अच्छी शीतल युद्ध कौन युद्ध क्षेत्र में युद्ध न करी निजर पक्षभुक्त राष्ट्र मानंकु सामरिक तथा आर्थिक साहाय्य दे निजर अनुगत करिबा परस्पर विरोधी अपप्रचार और मानसिक चाप प्रयोग करने को शीतल युद्ध कहुए। तो पिला माने मन रखिबो शीतल युद्ध कौन बहुत इंपोर्टेंट अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकक विचार व्यवस्था कौन पिला माने एकक विचार व्यवस्था कौन जेतेबेले विचार व्यवस्था एक सोपानीकृत पद्धति रे प्रत्येक स्तर सहित संयोजित होई रही थाए ताहाकू एकक विचार व्यवस्था कहुए। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय ओ अधस्तन ओ न्यायालय गुड़िक परस्पर सह संयोजित होई एक प्रक्रिया रूपे कार्य करती। उच्चतम न्यायालयर निष्पत्ति निम्नोक्त अदालत उपरे बाध्यतामूलक और चूड़ांत होइथाए। यह ऐकिक राष्ट्रर एक लक्षण अटे। तो पिला माने मने रखिबो एकक विचार व्यवस्था कौन। पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे आमे 3 मार्किया प्रश्न आलोचना करिबा। तमनको जदि एही वीडियोटी भल लागि थाए ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी। थैंक यू।